صبح خیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر میخوام از بازار کاروان طرفی پژارکا دهم دروازه انامخه کرتای двухнит кара нишонтим به حد فسونکن نرخشون 500 سومونای با ارزان میشوه. اینا ببینید چه مدلای خوش آمدگی ای هیچ نمیشوه نه اینا پد نمیزنن двухнит هیچ نمیشه 800 сомон. این چنده؟ این 500 сомон. 500 сомон марҳамат. ана темно синишам ҳастай баяшон хушру стилёшон ҳамаш фасонакан марҳамат. иҷада ҳози модел беҳад бисёр омадагия якта ба якта ма кӯшиш мекунам ҳамин двухнит кораш мода навор карда нишонтиём. ина бинед сиёҳуш ҳастай ана иҷада бо ана хелиёш. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен. албатта ки мехоҳем. имрӯз ки бошад ман директор компанияи фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд мехоҳанд ки кор кардан бар командаи худам ба ширкати фаберлик ба кор даъват мекунам. کارکاری بهترین است. از شما یگام چیزی زیادتی لازم نیست. تنها یک تا تلفنی که با اینترنت پیوست شده باشد تمام. شما لکه امروز این امکانیت را دارید، پس فرصت را از دست ندهید. در رقم هایی که در بالای اکران است حتما زنگ زنید یا اینکه نویسید. من همه نازکی کاری فبرلیک را به شما می آموزانم. ان شاء الله الرحمن یک جای کار میکنیم. کارکاری بهترین است تا به امروز چندین زنهای تاجیک ما، یعنی که زنهایی که در خانه نشستن، شما خود شاهد هستید که به همه آرزوی نیتایی که دارند الکی رسیده ایستادند. شما هم شتابید، در نکنید، خودی حاضر نویسید. همه نازکی های فبرلیک رو به شما می آموزم. یک جای تکرار هم که شود کار میکنیم. ان شاء الله الرحمن الرحیم با فبرلیک همه آرزوهای ما عملی میگردد. پس من زنگ هر یک شما رو انتظارم. Стай кожаныёша 500 сомони комбинированный кожа кати буда и як дранг буда ба фикрмоз тамом ши. не ин ҳамин як ранг омадаги ина сиёша дора. айна ин темно синя сиёша дора. аҳа ана мино ҳамаш 500 сомони бо арзон мешава. суроғара ма шумо да гуфту метавонед биёед бинед. поянашам хеле раскрушони омадаги и модела. ана иям ҳамин нарха и дига чия? инам 500 бо арзон мекунам. и двухнитка неста? не ин двухнитка не, ин материалаш ангорка ғавси хушру. ангорка бори туркия материалаш ғавси хушру марҳамат 500 сомон бо арзон мешава. размераш чӣ хел? размераш дорам, размерои балшмеркаям дорам. размерои балшмерка доштиян марҳамат. хоҳишмандо метавонед ки нависед. анаи моделора бинед. ҳам сиё дорад, ҳам сери цвет дорад. классика двухнитка. нархаш 500 сомон бо арзон мешава. ҳичи намешавад ино. бори тоза туркияй. марҳамат, дер накунед духтарако, биёед аз наздик бобинед хутон. касе ки хоҳишмандай. ана яднатониё чиай? инро роз нишон додеда.